أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of class 8th, this is subject English and we are reading. Our topic is colors of rainbow. So far we have read some paras of it. Today we will continue it and we'll take next para. It is in page number 93. Then my goody came. I was married and I learned that my goody too had similar dreams, that when she would get married, her Guda and she would sway together. But now we were grown up, and our dreams of swaying together, seated on the seven-colored swing, has remained a dream only. Now we had in front of us the swing of life, very long, and God knows of how many hues. God knows of how many hues every day its colors changed. Father had passed away, but mother was still with us. Two of us with their four kids, with the same limited salary. The kids were growing up and expenses were increasing, and what convulsions I had to undergo to meet the expenses, giving tuition sometimes and sometimes typing at some shop. Some days passed comfortably, but most of the time we were hard up. डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, जैसा कि आपको पता है हम पिछले कुछ दिनों से हमारा जो टॉपिक है वो है कलर्स ऑफ रेनबो। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, एक्चुअली एक मुख्तसर सा अफसाना है, डोगरी ज़बान में लिखा गया था उन दिनों, फिर उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ये एक कपल के मुतल्लिक हैं जो कि यानी जिनके निजी जीवन में, यानी एक कपल है जिन्हें क्वारल्स वगैरह ये तो होते रहते हैं, लेकिन फाइनली जो उनका एंड होता है, यानी फाइनली जो सेटल होते हैं वो लवली और जॉयफुल मूड में होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसी पर ये अफसाना लिखा गया है, एक शॉर्ट स्टोरी है, एक अफसाना है। Then my Guda came, I was married and I learned that my Gudi too had similar dreams. फिर मेरी गुड़ी आ गई, यानी उसके बाद मेरी गुड़ी आ गई, मेरी शादी हो गई और मुझे पता चला कि मेरी गुड़ी के भी ऐसे ही ख्वाब थे कि जब उसकी शादी होगी, यानी जब शादी होगी उसके बाद उसके ऐसे ही ख्वाब थे। But now we were grown up and our dreams of swaying together, seated on the seven-colored swing, has remained a dream only. तब वो और उस का गुड़ा दोनों एक साथ झूलेंगे, लेकिन चूँकि अब ये दोनों बड़े हो गए थे और 7 रंग के झूले पर बैठकर इकट्ठा झूलने के ख्वाब ही रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? Now we had in front of us the swing of life, very long, God knows of how many hues. चूँकि अब ये दोनों जो थे, यानी जो उन्होंने ख्वाब देखे थे, कितना लंबा और खुदा जाने कितने रंगों वाला, क्योंकि उन्होंने बहुत से ख्वाब देखे थे, लेकिन उन ख्वाबों को अब अमली जामा पहनाना, ये तो चूँकि ये डिपेंड होता है इंसान की इनकम पर भी, इंसान कितना फ्री है, उसके पास कितने रिसोर्सेज है, तो उसी रिसोर्सेज के लिहाज से वो आगे बढ़ सकता है।
Now we had in front of us the same, یہ آپ نے پڑھا. Father had passed away, but mother was still with us. Two of us with 4 kids with the same limited salary. ان کا باپ اب چلا گیا تھا لیکن ماں ابھی ان کے ساتھ تھی. ان کے ہاں 2 kids بھی تھے. یہ سب جو تھے یہ ان سبوں کو ایکچولی پالنا ایک لمیٹڈ سیلری میں، یعنی جب تھوڑی سی تنخواہ ہو تو ان دنوں تنخواہ کم بھی تھی، آج بھی اگر کسی کی زیادہ ہے لیکن ایکسپنسز زیادہ ہے اور جو مارکیٹ ہے اس میں ریٹ ہی زیادہ ہے، تو یہ سب چیزیں دیکھ کے ہر ایک انسان کو اسی لمیٹڈ سیلری میں گزارا کرنا پڑتا ہے. بچے بڑے ہو رہے تھے اور the kids were growing up and expenses were increasing. وہ بڑے ہو رہے تھے اور ان کے خرچے جو تھے وہ زیادہ ہو رہے تھے. And what convulsions I had to undergo to meet the expenses, giving tuitions sometimes and sometimes typing at some shop. دیکھو جب خرچے بڑھ گئے تو خرچوں کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ جب ایک انسان کے خرچے بڑھتے ہیں تو ان کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، یعنی اس کو مشکلاتوں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ کہیں یعنی یہ آدمی کہیں پہ ٹیوشن پڑھا رہا تھا، کہیں پہ ٹائپنگ انسٹیٹیوٹ پہ کہیں پہ کام کر رہا تھا، تو یہ سب یہ کر رہا تھا تاکہ اس کو پیسہ ملے، اور جب اس کو پیسہ ملے تو پیسہ ملتے ہی وہ آگے کا کام کر سکے. تو اپنے ایکسپنسز جو ہے ان کو وہ تب ہی پورا کر سکتا ہے، یعنی اپنے جو اس کے خرچات تھے وہ انہیں تب ہی پورا کر سکتا تھا جب اس کے پاس پیسے ہوں گے. Some days passed comfortably but most of the time we were hard. کچھ دن چونکہ اس کے آرام سے گزر گئے لیکن زیادہ تر دن جو ہے وہ تنگ دستی، یعنی اس میں ایکچولی یہ تھا انکم کم تھی اور خرچہ زیادہ تھا. تو یہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے ہی اس کا جو اگلا پیریڈ تھا، یعنی جو اس کے اگلے دن تھے وہ ہارڈ ہی آ رہے تھے. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے باقی